1958 को नुसरत भुट्टो ने अपने चौथे बच्चे को जन्म दिया। वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के सबसे छोटे बच्चे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसकी जिंदगी के आखिरी दिनों में क्या होने वाला है। अस्सलाम अलैकुम, मेरा नाम लबीक हसन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इन्फोग्राफी देख रहे हैं, और आज हम शाहनवाज भुट्टो की जिंदगी की कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। नाजरीन, शाहनवाज भुट्टो 21 नवंबर 1958 को सिंध के इलाके में पैदा हुए। उनके वालिद चौथे वजीर आजम और पाकिस्तान के वाहिद सिविलियन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फिकार अली भुट्टो थे। उनकी वालिदा नुसरत भुट्टो थी। वो पाकिस्तान की वाहिद खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के छोटे भाई थे। शाहनवाज भुट्टो ने अपनी बुनियादी तालीम रावलपिंडी अमेरिकन स्कूल और एचिसन कॉलेज लाहौर से मुकम्मल की। उन्होंने 1976 में ग्रेजुएशन मुकम्मल की और उनके वालिद ने उन्हें आला तालीम के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया। साल 1977 था जब शाहनवाज भुट्टो एक सानिहा से दो चार हुए। उनके वालिद पर नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्जामात थे और उन्हें पाकिस्तान के वजीर आजम के ओहदे से हटा दिया गया था। उनकी जगह जनरल जिया उल हक आए और पाकिस्तान फिर से मार्शल लॉ की जद में आ गया। नुसरत भुट्टो ने अपने बेटों को हुक्म दिया कि वो अपने वालिद की जान बचाने के लिए जनरल जिया उल हक के खिलाफ बैन अल अक़वामी सतह पर लॉबिंग शुरू करें। दोनों भाई मुर्तजा और शाहनवाज ने बरतानिया में जिया मुखालिफ तहरीकों की क़ियादत की। जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा 2 साल तक चला और आखिरकार उन्हें सजाए मौत सुनाई गई। 4 अप्रैल 1979 वो दिन था जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने आखिरी सांस ली। उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल रावलपिंडी में फांसी दी गई, जबकि उनकी अहलिया नुसरत भुट्टो और बेटी बेनजीर घर में नजरबंद थी। इस वाकये ने दोनों भाइयों को मुतासिर किया और वो जनरल जिया उल हक से बदला लेना चाहते थे, जो इस वक्त पाकिस्तान के सदर थे। दोनों भाई बैरून मुल्क थे क्योंकि वो जलावतनी में थे, जबकि उनकी बहन और उनकी वालिदा पाकिस्तान पुलिस की तहवील में थी। मुर्तजा भुट्टो ने अस्करियत पसंदी का रास्ता इख्तियार किया और जुल्फिकार के नाम से एक तंजीम शुरू की। उनके छोटे भाई शाहनवाज भी इस तंजीम का हिस्सा थे। कुछ अरसे बाद वो बैरूत चले गए, जहां उन्होंने गोरीला जंग की मुकम्मल तरबियत हासिल की। मुर्तजा भुट्टो ने पाकिस्तान में मुसल्लह कार्रवाइयां शुरू कर दी। शाहनवाज भुट्टो फ्रांस से इंग्लिस्तान गए, लीबिया से शाम गए और उसलिए फंस असलहा इकट्ठा करने और तंजीम के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए भारत भी गए। शाहनवाज पर कई बार कातिलाना हमले हुए, लेकिन वो किसी न किसी तरह उनसे बचता रहा। कहा जाता है कि दोनों भाई जहर की शीशी अपने पास रखते थे कि अगर कोई पाकिस्तानी एजेंट इन्हें पकड़ ले तो वो जहर पीकर अपनी जान ले लें। 1980 में शाहनवाज भुट्टो ने काबुल में रेहाना फसी अल-दीन से शादी की। उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था और वो फसी अल-दीन की बेटी थी, जो अफगान दफ्तर खारजा के एक आला अफसर थे। नुसरत भुट्टो ये जानकर खुश नहीं हुई कि उनके बेटे ने एक अफगानी खातून से शादी की है, क्योंकि वो ईरानी थी और चाहती थी कि उनके बेटे की शादी ईरानी खानदान में हो। रेहाना की बहन फौजिया फसी अल-दीन की शादी मुर्तजा भुट्टो से हुई थी, लेकिन बाद में तलाक हो गई। रेहाना ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम सस्सी भुट्टो रखा गया। शाहनवाज भुट्टो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वो 18 जुलाई 1985 को पैदा हुई और एक मुसन्निफा और शायरा है। वो इस वक्त अमेरिका में रहती है। शाहनवाज का अपनी बीवी से रिश्ता मजबूत नहीं था और ना ही प्यार भरा था। दोनों में शदीद बहस रहती थी और अक्सर एक दूसरे से नाराज रहते थे। जुलाई 1985 में भुट्टो खानदान के तमाम अफराद फ्रांस के शहर नेस में जमा हुए। ये एक किस्म की फैमिली रियूनियन थी जिसके लिए बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो लंदन से, सनम भुट्टो लंदन से अपने शौहर नासिर हुसैन के साथ और मुर्तजा भुट्टो अपनी अहलिया फौजिया के साथ शाम से आ रहे थे। फातिमा भुट्टो ने अपनी किताब द सॉन्ग ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड में लिखा है कि 17 जुलाई 1985 की रात मेरे चचा शाहनवाज भुट्टो अपनी अहलिया को कैसीनो ले जाना चाहते थे, जबकि रेहाना डांस क्लब जाना चाहती थी। उनके दरमियान बहस लड़ाई में बदल गई। मेरे वालिद मुर्तजा भुट्टो ने लड़ाई की वजह पूछी, जिस पर मेरी चची ने कहा
اپنے کام سے کام رکھو اور میرے معاملات میں مداخلت نہ کرو، اپنا سامان باندھو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میرے چچا شاہنواز نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ باپ نے کہا کہ آج میری توہین کی گئی ہے، اور یہ کہہ کر فلیٹ سے نکل گئے۔ 18 جولائی 1985 شاہنواز بھٹو فرانس میں اپنے فلیٹ کے کمرے میں مردہ پائے گئے۔ بے نظیر بھٹو کی کتاب ڈاٹر آف دا ایسٹ میں انہوں نے لکھا، میں اپنی والدہ کے ساتھ تھی جب مجھے سنم بھٹو نے بتایا کہ شاہنواز بھٹو کو کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریحانہ نے کہا کہ گوگی نے کچھ کھایا ہے۔ میں نے گھبرا کر ایمرجنسی سروسز کو کال کرنے کی کوشش کی۔ جب والدہ تیسرے ہسپتال نمبر کا ڈائل کرنے والی تھی، مرتضیٰ کانپتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مایوسی سے کہا کہ مرتضیٰ مر گیا ہے اور اس کا جسم ٹھنڈا ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی کتاب میں مزید وضاحت کی کہ جب میں ان کے فلیٹ پر پہنچی، شاہنواز کافی ٹیبل کے سامنے قالین پر مردہ پڑا تھا۔ وہ اپنی سفید پینٹ میں تھا جو اس نے کل رات پہنی تھی۔ میں نے اسے جگانے کی کوشش کی، لیکن پھر میں نے اس کی ناک دیکھی جو چاک جیسی سفید تھی۔ میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ ریحانہ کے ہونٹ ہلے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ فوزیہ نے بتایا کہ اس نے زہر پی لیا ہے۔ اسی دوران پاکستان میں ضیاء الحق اور میڈیا کہہ رہے تھے کہ شاہنواز کی موت زیادہ شراب نوشی سے ہوئی ہے۔ ضیاء الحق نے شاہنواز بھٹو کو پاکستان میں دفنانے کی اجازت دے دی۔ شاہنواز بھٹو کی میت لاڑکانہ لائی گئی اور بھٹو خاندان کے مزار میں دفن کی گئی۔ ناظرین، شاہنواز کی موت کے پیچھے لوگوں کے بنائے ہوئے بہت سے نظریات ہیں۔ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی موت شراب کی زیادہ مقدار لینے سے ہوئی، اور کچھ کا خیال ہے کہ ان کی موت پاکستانی ایجنٹ کے ہاتھوں قتل تھی، لیکن ان کی پراسرار موت کے پیچھے دو وجوہات سب سے زیادہ مشہور تھیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس نے خود کو زہر دے کر مارا تھا، لیکن اس کی بیوی پولیس کو کیوں نہیں بلاتی؟ کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کی لاش 1 دن پرانی تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی اہلیہ نے انہیں زہر دے کر اور اس کے مشروب میں ملا کر قتل کیا تھا، کیونکہ سینیٹر رحمان مک کی رپورٹ کے مطابق کوڑے دان سے زہر کی ایک شیشی اور کچن سے مشروب کی بوتل ملی تھی۔ لیکن اس کی موت کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ رہا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا وہ صحیح تھا یا غلط؟ آپ خود فیصلہ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔